Здравствуйте! В эфире канал «Адвокат» Муаззама Кадырова. Программа «Закон и преступления». Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире или написать в Facebook или Telegram. Внимание! Тишина! Прямой эфир. Начали. Ассалому алейкум, бинандагони азиз ва мухлисони канали ман. бо умеди сиҳату саломатии шумо барномаи навбатии худро имрӯз оғоз мекунем. мавзӯи барномаи имрӯзаи ман оиди баста кардани маркази мустақили оид ба ҳифзи ҳуқуқи инсон дар Тоҷикистон, шаҳри Душанбе мебошад. яъне ки як ду рӯз пеш хабарҳо дар интернетҳо пахш шуданд, ки маркази мустақили оид ба ҳифзи ҳуқуқи инсонро дар Тоҷикистон аз рӯи қарори суди ноҳии Исмоили Сомонӣ, яъне ки аз санаи 26 баста карданд. пеш аз барномаро оғоз кардан мехостам ба шумо гӯям аз таҳқир даштномхуддорӣ кунед ва касе мехоҳад дар рафти барнома вориди барнома шавад ва фикру назари худро кӯтоҳ оиди ҳамин масъала баён намояд. 2 дақиқа бошад, 3 дақиқа бошад, метавонанд ворид шаванд. ман линкро мондагӣ ҳастам ва пеш аз ҳама ман меҳмон даъват кардагӣ ҳастам ба ин барнома ва мехостем шояд аз назари меҳмон сар кунем ва баъдан боз таҳлил карда меравем. ё ин ки дар аввал умедворам садои ман хуб омада истодааст ба ҳама. хуб, садо ҳаст. чӣ сабаб шуд ки маҳкам карданд? маркази мустақили оид ба ҳифзи ҳуқуқро маҳкам карданд. ҳозир инҷо ман навор дорам. кӯтоҳ аз инҷо мегӯям. маркази мустақили оид ба ҳифзи ҳуқуқ, ман материалҳоро, маводҳоро аз радио Озодӣ истифода мебарам бештар дар барномаҳои худ ва умедворам ки ҳамаш хуб аст. ягон блок намекунам. хуб, ҳамин дуруст бошад. агар бо пешниҳоди Вазорати адлии Тоҷикистон фаъолияти созмони маъруф, яъне ҳуқуқи инсон дар кишвар қатъ карда шудааст. инҷо сабабашро оварда шудааст. яъне инҳо пешниҳод мекунанд ба суд. сабаби асосиша агар гирем, суди Исмоили Сомонӣ да мебарад санаи 26, яъне қарори худро мебарад барои маҳкам кардани ҳамин созмон. дар ин ҷо Асадулло Ҳакимзода, муовини вазири адлии Тоҷикистон, рӯзи 16 феврал ҳангоми бо иштироки хабарӣ гуфта шудааст, ки ҳамин марказ маҳкам карда мешавад, яъне сабабаш вайрон кардани талаботҳои оинномавиҳошон бошад. сари вақт огоҳинома фаъолияти молияашон пешниҳод накарданд. яъне ки маблағ ҳаст, налог пешниҳод накардан, фаъолияташон онҳо пешниҳод намекунанд. ҳамин яке аз сабабҳои асосӣ мешавад, ки ин марказро банданд. сабаби дигараш баъдан ман аз дигар ҷо пайдо кардам. бо инҷо бо дигар сабаб ҳаст, яъне онҳо маркази ҷумҳурӣ буданд ва онҳо бояд дар дигар ноҳияҳою вилоятҳои ноҳияҳо бояд ташкил мекарданд филиалҳои худро ва дар он ҷо фаъолият мекарданд. хуб, ин созмон, роҳбари ин созмон шоири давлата мебошад. ин созмон гӯйма мешавад маркази мустақил оид ба ҳифзи ҳуқуқ аз соли 2010 фаъолият мекунад, яъне ки расман дар Вазорати адлия ба қайд гирифта шудааст ва тӯли чандин солҳо фаъолияти худро мебурд, кӯмак мекард. хуб аст, бад аст, лекин кӯмакаш мерасид ба мардум. дар он ҷо як гурӯҳ ҳуқуқшиносон чӣ мекарданд? ман баъдан дирӯз дидам, аз интернет гуфтам, 7 нафар, яъне ки адвокатҳо буданд ва дар парвандаҳои пурӯзсадоҳо
иштирок мекарданд, ҳуқуқҳои шаҳрвандҳонро ройгон ҳимоя мекарданд, маслиҳатҳои ҳуқуқӣ медоданд, иштирок мекарданд дар мурофиаҳои судӣ. Яъне агар яке аз парвандаҳои пурсадое ки пештар буд, журналистони тоҷикро дар ҳамин соли 2022 7 нафарро маҳкам карданд ва яке аз ин адвокатҳои созмон Абдураҳмон Шарифов буд. Ба ҳамагон маълум аст, адвокати хабарнигор Абдуллои Ғурбатӣ ва Далери Имомалӣ буд. Мутаассифона як чизи дигарро гӯям, баъдан моҳи январ, сари январ бошад ки аз ҳимоя кардан дар шикоятҳои кассатсионӣ ин нафар, яъне ки Абдураҳмон Шарифов даст мекашад. акнун маълум шуда истааст ки сабабаш чӣ будааст. Сабаби асосиш яъне ки онҳо проблема доштанд, муаммо доштанд бо вазорати адлия. Шояд яке аз сабабҳои асосӣ ҳамин бошад. хуб, биёен ҳозир ман меҳмонро қабул мекунем, баъд якҷоя бо таҳлил мекунем. Агар омода бошанд, дар ин мавзӯъ хеле гап бисёр аст. Барои чӣ маҳкам кардан, барои чӣ институтҳои ҳифзи ҳуқуқро маҳкам мекунанд, ба кӣ зарар овардааст, дар ҳолате ки дар Тоҷикистон шиканҷа аз тарафи кормандони ҳифзи ҳуқуқ, аз тарафи муфаттишон хеле бисёр шуда истодааст ва мо мушоҳида кардагӣ ҳастем. пеш аз ин бо мехостам якчиро гӯям, баъд хотирамро баъд меҳмонро қабул мекунем. дирӯз бо як чиз дигаро пайгирӣ кардам. дар ҳафти мурофиаи судӣ Абдусаттор Пирмуҳаммадзода ва пеш аз ин ҳам мактуб равон кардагӣ буд ки оиди шиканҷа шуданаш ва куллан изолятсия шудан дар муҳлати 8-10 рӯз шиканҷа мешавад ва тӯкоб мешавад ва ӯ гуноҳи накардаи худро ба гардан мегирад ва ӯро маҳрум мекунанд аз озодӣ ба муҳлати 7 сол. ва дар ҳафти мурофиаи судӣ аз тарафи ҳозир ман мегӯям, додгоҳи Нои Исмоили Сомонӣ қабул мекунанд ки яъне ки ба додситон равон мекунанд, шикояти Пирмуҳаммадзодаро дида бароянд, санҷида бароянд ва қарори худро бароянд. Дар додраси додгоҳи олии кишвар бошад Абдуқаҳҳор Тағоизода рӯзи 16 феврали 2023 дар зимини нишасти матбуотӣ мегӯяд ки яъне тасдиқ намешавад, латокӯб намешавад, санҷида мешавад, тафтишот мегузаронанд, яъне ки тасдиқи худро шиканҷа, латокӯб наёфтааст. Бинобар ин ягон чора дида намешавад. Ин чун ҳар вақта нисбати чандин нафаро ҳамин кор карда буданд, латокӯб мекунанд, шиканҷа мекунанд, лекин аз чӣ сабаб бошад ки на додрас, на додгоҳ ягон чора намебинанд, бо ҳамин як қарор мегӯянд ки тамом тасдиқи худро наёфт. Муҳимаш дар он аст ки шиканҷа мешаванд, латокӯб мешаванд ва онҳоро қабул мекунанд ба СИЗО. Ба СИЗО қабул мекунанд, бо ҳамон ҷароҳатҳои бардоштаи онҳо қабул мекунанд ба СИЗО. мутаассифона чун ин ҳам ҳаст. ҳозир баробар мо бо Садои мардум имрӯз ҳамин хел шуда монд ки бо Садои мардум барномаро оғоз кардем, зеро меҳмони ман фурсат надоштанд дигар. барои ҳамин хай умедворам ки баъдан тамошо мекунем. Хайрулло, салом алейкум. Алейкум салом. Умедворам сеҳату саломату сарбаланд ҳастед. Ташаккур. оиди мавзӯъ хабардор ҳастед. ман дирӯз бо хонда будем ки шумо нашр кардед, мас адвокатҳо аз ҳамин созмон шуморо ҳимоя карда буданд. шояд дар ҳафти мурофиаи судӣ бошад, ман пурра маълумот надорам. барои ҳамин шуморо даъват кардам ки яъне ки кӯмаки инҳо ба шумо расидааст, яке шоҳиди зинда ҳастен ва мехостам аз забони худи шумо шунавам. Биёед ман бо забони русигум барои он ки терминологии юридикӣ бисёр ҳаст, ман ба забони тоҷикӣ намедонам. Марҳамат, бифармоед. Непосредственно в самом судебном процессе их адвокаты не участвовали, но уже вторичный и третий, то есть когда мы подавали апелляцию уже, да, Верховный суд и остальные, вот тогда уже как бы плотно занимались, то есть именно этот центр занимался как бы этими вопросами. Даже когда я был уже за пределами республики, то есть я был в Грузии, потом уже в Европейском Союзе, то есть были моменты, когда нужно было мое присутствие, то есть мое отсутствие, они должны были продолжать. То есть мы хотели выйти в конце концов на комитет ООН. До этого нужно было пройти все стадии,
в Таджикистане, поэтому они из раза в раз подавали апелляции и все такое, то есть полностью вели мое дело. Это вы коротко сказали то, что относилось к вам. Они вели ваше Да. дело, независимо от того, что вы присутствовали или не присутствовали, они вели, и вот результат. А результаты вы можете сказать коротко? А результат мы до конца не смогли довести дело, потому что в одном моменте как бы нужно была моя доверенность на адвоката, чтобы он что-то делал, но на тот момент я не смог сделать эту доверенность в той стране, в которой я находился, оперативно. И все это дело затормозилось и фактически и закончилось. И, значит, дело до конца не смогли вести адвокаты этой организации, да? Да, ну по техническим причинам. Только по техническим причинам. А так Да, они вам да. помогали, принципе, да. писали, да. Ну, они не участвовали во время следствия, во время судебного процесса? Нет, там были 4 других адвоката. Ну, у вас там было достаточно адвокатов. Да. Скажите, пожалуйста, кто-то вам посоветовал, что обращаться к ним, или вы сами, это была ваша инициатива обратиться к ним? Когда я сидел в следственном изоляторе, они, как и остальные организации, просто подключились к моему кейсу, и они сами, то есть я об этом не знал, кто там вообще участвует во всем этом. Потом, когда я уже вышел, я приехал как раз в Джамбе по своим делам, и мы встретились с Шойрой, и потом я узнал, сколько чего они как бы сделали для моего освобождения. И сколько они сделали? Ну, достаточно, они плотно поработали, да. Хорошо поработали. И там один адвокат только, а вы можете сказать имя, фамилию, если не секрет? Нет, там я не говорю, что кто-то один работал. То есть в данном случае на моем этом, как бы, то есть работал весь центр этот, потому что непосредственно в суде никто меня не представлял. Но я не знаю, честно говоря, в суде я не знаю, вот там все-таки должен же на апелляцию идти какой-то адвокат, да, вроде бы. Я не знаю, я понятия не имею, кто там, потому что я в это время уже был за пределами, я не интересовался, кто там. Какой-то из этих адвокатов, возможно, и ходил. Ну, это не важно было, потому что это была формальность. Мы все знали, что апелляция ничего не даст, как бы решение оставят без изменений. Мне просто нужно было как бы пройти все инстанции, чтобы выйти уже на международный уровень. Поэтому вот эту формальность нужно было решить. Ну, получается, ну там, я как вчера почитала, искала в интернете, и там в этой организации было 7 человек, 7 адвокатов работает. Я не знаю, может быть, сейчас уже больше, но это, может быть, данные старые. Возможно, и так. Но там было достаточно адвокатов, и они вот лично вам помогли. Как бы ни было, они там писали, они помогли, они старались. Если бы не было технической причины, если бы вы смогли бы отправить им доверенность, они бы дальше тоже. И так да, и получилось. Да. Они бы дальше работали бы, и, может быть, был бы какой-то результат. Ну, в принципе, ну, это только мое дело. Я знаю, в принципе, этот центр уже давно. Они предоставляли и бесплатную юридическую, как бы, да, помощь обычным гражданам. Они принимали там попыткам обращения и занимались этим делом. Потом, как вы уже сказали в эфире, то есть последние случаи журналистов, почти во всех случаях как бы участвовали адвокаты именно этого центра. То есть понятное дело, что когда плотно идет, сажают журналистов, и один и тот же центр пытается защитить, противостоять этой системе, вот к чему, наверное, это и приводит, что сегодня это... А может быть, вот это была вот главная причина, чтобы закрыли эту организацию? Ну, причины можно найти, чтобы закрыть, причин можно найти миллион, потому что я помню, что когда-то организацию Дильрабо Саматовой закрывали, Минюст, якобы найдя там, я много этих... Я как раз таки, мне было очень интересно, как это все делается. Просто я пошел в суд и, честно говоря, там долго смеялся, потому что, ну, там просто бред был, то, что они как бы... То есть непонятные причины нашли, абсолютно смехотворные, и притом многие из них лживые были.
То есть вот так закрыли тогда организацию Дильнабо Самады, вследствие чего, да, она перерегистрировалась и как бы... То есть мне нужно было один раз убедиться, как эта система происходит, потому что это уже не первая была организация, как вот так ликвидировали. Поэтому сейчас как бы я даже не буду вдаваться в подробности того, какие причины нашел Минюст для того, чтобы закрыть, сейчас на данный момент уже ликвидировать, да, процесс ликвидации идет, как сама Шойра сказала, поэтому я не буду вдаваться в подробности. То есть главное, что последние 2 года, как вы уже сказали, адвокаты этого центра плотно участвовали именно в этих, как его, судебных процессах по делу журналистов, и главное, через Громкие них... дела. Да, Громкие дела. Самые громкие дела, и хотим мы этого или нет, но они были, да, у них брали подписку о неразглашении и все такое, но в любом случае первоисточниками информации о том, что происходит в следственном изоляторе, да, потому что все это было закрыто, это были они, то есть максимально они как бы досаждали все это время властям, всем тем, кто как бы посадил этих журналистов в тюрьму. Ну, наверное, вот и итог, в принципе. Ну Смотрите. что, мы же не забыли тех адвокатов, которые сидят сейчас в тюрьмах, как они защищали. Поэтому, ну, тут или в побегах. Да, а тут просто решили закрыть и ликвидировать, потому что опять будет большой шум. Это целый центр, который плотно работает, столько лет работал с международными организациями. Да. Да, смотрите. Это не один человек. Хайрул, смотрите, они были хотя очень осторожными, и практически информация какие-то от них не выходила, насколько мне известно. Информация в СМИ или куда-то, насколько я помню, вот Абдурахман Шарифов, так, он был адвокатом и Абдулло Гурбати, и Далер Имумали. Практически он никакой информации не давал, потому что они давали, как вы сказали раньше, подписка о неразглашении. Но, тем не менее, они, походу, были как... У них кость в горле. Ну, понятное дело, да. А в результате, смотрите, я сказала, Абдусатуру Пир Мухаммадзада, его так питали, он сам написал письмо, и вот это все во время судебного процесса рассмотрели и как бы отправили, написал, наверное, может быть, чтобы рассмотрели это дело, его заявление. Так? Опять же, прокуратура, Генеральная прокуратура, это 16-го говорит, что нет, это не смогли доказать, значит, там никаких питок не было, то, что он писал, то, что он говорил, ничего не было. Все, в Багдаде все спокойно у них там идет. Опять же, и как и другие дела, до этого было, таких дел, наверное, 1000 или больше было. И каждый раз ничего не доказывается. Прокуратура, я не знаю, как они работают, как они функционируют до сегодняшнего дня, когда на самом деле пишут, они не рассматривают, они не хотят просто рассматривать. А именно еще вот сегодня они закрывают такие организации. Эти организации очень мало в Таджикистане. И мы с вами знаем, что их деятельность очень ограниченная. Скажем так, парализована, если там скажем грубо, чтобы они не обиделись. Это так. Но они хоть как-то существовали, хоть как-то что-то писали. Что можно говорить? Со мной сидел молодой человек в камере, у которого один глаз был до такой степени доведен, то его так сильно избили. Да, он обвинялся в убийстве, конечно, но его так сильно избили, что один глаз практически не видел. И его приняли в СИЗО, и никакого дела не было возбуждено. То есть, например, не сообщение сотрудниками СИЗО, да, это соучастие в этих пытках. То есть, и он там продолжал брать лечение уже в самом СИЗО, будучи последствиями. Никакого, то есть человек просто ослеп почти, понимаете? И ничего не писал, никаких заявлений, ничего не писал. Ну, а о чем можно? Он вообще не знал, что там многие люди практически не знают, что это вообще незаконно. Один человек, когда я думал, ну, как бы это должны все знать. Один меня просто спросил, говорит, а вообще это законно или нет? Я говорю, конечно, незаконно. И потом смотрю всех, и все удивлены, короче, что, оказывается, это незаконно, они не имеют права бить. Незаконно. Проблема в том, что, да, например, вот Пир Мухаммадзада, да, он написал, и таких случаев, например, вот наши правозащитные организации, они собирают в год, 2 десятка, может быть, 3 десятка. Это те люди, которые сами обращаются, то есть, как бы, да. Но проблема в том, что 99% людей
во-первых, многие из них не знают, что нужно обращаться. То есть, во-вторых, когда речь идет о том, например, когда я говорил, что вы можете сейчас как бы написать заявление и все такое, говорит, класс. И они задавали один вопрос: а после этого меня бить не будут снова? Я говорю, возможно, будут. Они говорят, насколько человека можно так сильно бить, что он готов 5-7 лет мучиться в тюрьме, нежели его снова будут бить. Вот это просто мы как бы поставим, да, на весы. Вот. 5-7 лет мучений в тюрьме или как бы опять же жесточайшие пытки, издевательства. Вот. Люди готовы к этому. Только чтобы их еще раз не били. Еще раз не били. Вот, понимаете, насколько это жестокие пытки. Вот и все. Смотрите, даже если они пишут, как вот в случае при Мухаммад-Зуда, и вот скажем другой случай. Вот недавно в Кулябе убили молодого человека, 36-летний, так, Абдурузика убили. Да. Его не то, что его так избили, а потом результат это уже плачевно. Убили просто человека. Ну, хорошо. Да. Возбудили уголовное дело в отношении, а потом там народу вышел, там, я не хочу повторять, потому что у меня и раньше передачи было. И что, какой конец? И только возбудили по такой 316 статье, походу. Это какая статья? Барамадан Азвакулатхоиху. Превышение должностных полномочий. Так, смотрите, а там же убийство было. Убийство. И там народ вышел, и это тоже их не остановило. В случае при Мухаммад-Зуда то же самое. Он писал, а результата нету. Может быть, смотрите, люди наши, те, которые даже знают, они пишут, и у нас, я не хочу про адвокатов что-то плохое сказать, потому что я тоже работала адвокатом. Может быть, они уже в практике вот этого нету. Машина не работает, механизм не работает. Ну, когда нету, то есть, когда пишут эти заявления, и все равно никакого результата нету, соответственно, адвокаты тоже они могут просто статистами быть, что да, давайте доведем это дело до какой-то точки, но они тоже знают, это то же самое, что участвовать, быть адвокатом в судебном процессе по 307 статье, да, по экстремизму. Адвокат там, но он может просто вот вдребезги, ну, как я уже говорил, там человека осудили за экстремизм по 307 статье, и в деле было написано, что такого-то числа, такого-то года он как бы там встречался, чего-то, но он приносит документ в суд, что из таджикской тюрьмы, что он в это время сидел в таджикской тюрьме. Да вы что? Да, и его все равно осудили, понимаете? То есть адвокат даже в этом случае 100% гарантия, да, тут просто человек в это время сидел в тюрьме, это в таджикской тюрьме, там же как бы, вот, а ему говорят, что как бы он в это время был на свободе и встречался, понимаете, когда, ну, вот эти дела, их же просто штопают как шаблоны, у них есть 3 шаблона на Хизбут Тахрир, как его... Экстремизм, терроризм. Нет, там шаблоны по этому идут, по названиям организаций этих. То есть там на Хизбут Тахрир, они еще как бы, я же со всеми ими общался, как бы, ну, имеется в виду, многие даже не знают, говорит, 307 статья. А потом, когда они приносят обвинительное заключение, они говорят, а что такое там исламское движение Узбекистана? Он меня спрашивает. Я говорю, и там вот такая, которой уже давно почти нету, понимаешь? И они для разнообразия и как бы разные имена, названия используют. У них готовые шаблоны есть. И они не ищут, они не изучают, например, историю этого человека задержанного. Для них главное, чтобы он просто подписал, что он это сделал, да. И поэтому вот такие казусы происходят, что они даже не изучили биографию этого человека, когда и где он был. То есть со мной, например, другой человек сидел, который принес, он тоже по 307-й, он принес с аэропорта, с таможни, пограничников документ, что он такого-то числа, в это время, когда якобы он здесь там что-то совершал экстремистское, он в это время находился вообще на территории Российской Федерации, потому что там зафиксирован день его вылета и через некоторое время день прилета обратно. И даже это не стало причиной того, чтобы его отпустили, да, то есть
мало того, что адвокат как бы ничто не смог сделать, судья тоже даже полностью проигнорировал. И он тоже получил срок и ушел в тюрьму, понимаете? Ну, как и другие, как и многие наши другие То люди. есть, когда нету, когда у тебя стопроцентное как бы алиби, да, что ты этого не делал, неважно, человек уже подписал, Мгм. то есть вот это уже гарантия того, что этот человек, к этому человеку применялись пытки. И первостепенная задача судьи там же фактически на этом возбудить уголовное дело по факту пытки, потому что тут по-другому просто не может быть, когда у человека стопроцентное алиби, и при этом он подписал, что он в это время что-то сделал, и он говорит об этом. К сожалению, ни один суд по 307 статье даже не рассматривает вопрос, Да, когда да. они начинают говорить, они вообще не рассматривают вопрос о том, что якобы к нему применяются пытки. Это просто все. 307 статья – это хуже убийства, получается, 104. Хуже всего. И вот это сейчас клеймо, получается, клеймо на многих наших граждан. К сожалению, это так. Ну да. И смотрите, вот такое положение у нас уже в течение десятки лет идет. За последние 10 лет это еще как бы больше стало. И они опять же закрывают вот эту организацию. Ну, я недавно давал комментарии по поводу вот таких случаев, как бы, когда закрываются СМИ, закрываются правозащитные организации, да. Проблема в том, что в один момент может произойти такой вакуум, информационный вакуум, когда не будет альтернативной информации, потому что все альтернативные как бы источники, они закрыты, ликвидированы. А так как у нас как бы вранье идет, да, с самых как бы горных это кишлаков, да, каждый чиновник пытается как бы себе нарисовать красивые цифры, их успехи и все такое. Все это может привести к тому, что, то есть вот этот информационный вакуум полностью наполнится как бы ложью. И когда в один момент может получиться так, что власти потеряют полностью контроль над реальной ситуацией в стране. Угу. Потому что их просто уши завянут от лжи. Их же как бы, да... От своих. Их же подчиненных, да, которые просто будут хвалить. То есть, а альтернативной информации у них не будет. Почему? Потому что они все ликвидированы. Альтернативная это будет уже угрожать безопасности не только этой власти, но в целом страны. В целом страны, да, вы правы. Смотрите, вот тут тоже интересно. Я тоже сегодня нашла такую информацию, что в прошлом году, в 2022 году, тут Министерство юстиции говорит такое, 500 организаций, общественных организаций закрылись. Но это больше, чем 2021 год. 350 там закрылось в 2021 году, а получается 500 в прошлом году закрыли. На 138 организаций больше. Хорошо, они закрывают организации, да, общественно, по разным причинам. Ну, вот, например, налог, там еще что-то другое. Нам неизвестно это. Просто такой информация, что да, дали такую статистику. Ну, во-первых, как бы не все они занимаются правами человека, это надо... Ну, да, не все. Да, то есть маленькие организации где-то там, которые просто для каких-то временных, скажем так, благ или каких-то временных действий создаются. И проблема тоже в том, что как бы эти организации, они были зарегистрированы, может быть, уже очень давно, но проблема их ликвидации – это тоже большая проблема, потому что вы должны там миллион разных документов заплатить, еще что-то. Просто это просто головная боль, что если вы же хотите что-то открыть, а потом вот закрыть намного сложнее, чем открыть. Вот. Да. И многие просто забрасывают это дело на долгие годы, и вот так и это идет скопление, и вот так, наверное, пачками потом ликвидируют, то есть как бы очередь до них доходит, наверное, потому что же вот, я сейчас не знаю, нулевые отчеты есть или нет до сих пор, то есть вот этот бюрократические эти, которые они как бы мешают
вовремя открыть и закрыть какую-то организацию, поэтому накопилось такое количество. То есть если мы, например, сейчас назовем эти все организации, 90% их мы никогда и не слышали. То есть это какие-то просто... Ну да, это мелкие, но это в такое положение, как наша страна в данное время находится, и очень много гастарбайтеров, скажем, уезжают из страны. Просто люди оттуда убегают. И еще, может быть, и это тоже одна из причин, они закрывают и уезжают из страны. Потому что там невозможно дальше жить, потому что там работать, кормить семью практически невозможно стало. И плюс к этому нарушение закона со стороны самих правоохранительных органов, это, скажем, на высшем уровне. Может быть, или произошло тоже это. И они закрывают такие организации. Только причина в том, что они якобы не дали отчет о налоге. Это первая причина, так как Минюст, я так поняла, о налоге. Ну, о доходе. О доходе не предоставили такой, как им нужно отчет. И другая причина, они не смогли открывать филиалы. Филиалы в областях, и они должны были на основании устава открыть филиалы свои, и там, чтобы работали адвокаты. Хорошо. Вот это две причины. Я думаю, что это не такая глобальная причина по сравнению. Другое, то, что давайте вот с вами посмотрим. Я думаю, что у вас еще время есть, да? Да. Надеюсь. Давайте посмотрим вот эту кадр. У меня есть. Вот этот человек у нас... Сулаймон Султонзода. Он говорит, man ince tojiki has, Rusişan budu, хама tojiki çıkardım. بیننده‌های عزیز برنامه ما امروز با زبان روسی توجیکی میشد. امیدوارم که همه میفهمین زبان روسی چون که بسیاری هم در مهاجرت هستین. اینه در نتیجه 483 در تفتیشات سنجش از جانب متخصصان агенции مبارزه اتف коррупции 247 میلیون сомони зарари молеви ошкор карда шуда аст. Это в прошлом году. Даринжа директор агенции мубориза Сулаймон Султонзода дар нишасти матбуот мегӯяд ки маблағи ошкоршудаи зарар хароҷоти ғайриқонунии пули 20 миллион шудагӣ 20 миллион ҳаст ва тасарруф 40 миллион изофанависӣ дар корҳои таъмиру сохмон 74 зарар аз фурӯш ва иҷрои амвори давлат 6.3 миллион талаботи воситаҳои пулии молӣ 45 миллион маблағи камҳисоб карда шудааст ва рӯйпӯшӣ кардашудагӣ дуздидагии там дигар андоз дигарош 62 миллион. В общем инҷа ҳозир чи асосиш дар он аст ки аз ҳама ҷои якума мегирад соҳаи маориф 40 миллион. Хуб, дар инҷа ҳама омадагӣ буд. Амонатбанк омадагӣ 26 миллион, бо ким чанда дигар корхонаҳо омадагӣ, Амонатбанк омадагӣ буд, алюмен омадагӣ, заводи алюмини, ҷСК алюмен, тоҷик. Баъд фурудгоҳи байналмиллии Кӯлоб омадагӣ. Ташкилотҳои корхонаҳои дигар вазоратҳо, хай майдачудош боз омадагӣ. Аз ҳама инҷа ҷои 30 миллиону аз 10 чоркати ишғол мекунад вазорати маориф. Яъни инҳо гиганты такие большие. Такие, смотрите, чӣ қадар камбудиё кардагӣ, чӣ қадар зарар овардагӣ. боварӣ дорам ки инҳо ягонташ маҳкам карда шудагиш не. Алюминзавода ки маҳкам мекунад? Анако заради зарарҳои зиёда моливӣ дар рафти тафтишоти да ҳатто телевидение и радио тоже зарарш овардагӣ дар вилояти суд бошад 2.4. Инҷа статистикаш бисёр ҳамаш овард. Хай инҷа метиҳад дар матбуот нишаст ҳамихел маълумот метиҳад. Давайте я вам напомню, несколько лет назад, когда я только вышел из тюрьмы и уже был здесь, в Европейском Союзе, вот примерно такая же статистика была озвучена, то есть на какой-то пресс-конференции. И самое интересное, там 300 с чем-то человек были как бы задействованы в этих преступлениях, да. И самое интересное, что ни один из них даже не был уволен. Вот именно. А меня... абсолютно, то есть за те же якобы действия, да, то есть это как бы... Тоже такая статья. Да, такая статья. Мне дали 12 лет. Вот, пожалуйста. Вот, как бы, хотя они не смогли доказать ни одной копейки.
Вот. А там 100% такая, они даже не уволили ни одного человека. И Ну что так. касается, Мгм. то, что лидерами являются образование, да, Министерство Образование. образования, понятное дело, что у нас огромное количество школ и детских садов, когда по всей стране, понятное дело, что у них хозяйство огромное, но тут совершенно другая, то есть это всего лишь маленький бюджет, у них как бы достаточно небольшой, и, скажем так, 30 миллионов мало. Если брать сейчас как бы структуры, как те же самые, которые занимаются проверками этих же, да, хозяйств, то есть начиная с прокуратуры, той же коррупции, антикоррупции, налоговой, там, пожарников, всех там, санэпидемнадзор, сколько там коррупции и сколько там воровства. Для этого не нужно как бы особо думать или что-то доказывать. Просто я даже один раз хотел это сделать, как бы просто проехаться по всем служебным стоянкам Мгм. учреждений, просто сделать фотографии Ага. и просто сравнить. То есть прокуратура, зарплата такая-то, такая-то, на стоянке Ну стоят да. машины вот так. То есть и вот так, вот так. И я уверен, что вряд ли вы найдете машины на служебной стоянке школ и детсадов. Да, Потому что как такового там их и нету. Разве что заведующий или директор. Вот. То есть понятное дело, что их и больше всего выявляют в образовании и всех остальных, потому что учителя и директора школ, они не могут с такой же проверкой пойти в прокуратуру или в антикоррупцию и сделать там проверку. Если они начнут проверки делать в таких же учреждениях, как и сами, то есть в прокуратуре и остальных, то они там найдут огромное количество ущерба, воровства. Но они этого не будут делать, потому что это как начнется знаменитый сериал «Ментовские войны». Мгм. Вот так начнется, потому что начнется война. Сколько раз такое уже было, что когда одна силовая структура арестовывает как бы сотрудника другой силовой структуры, автоматически идет ответ через некоторое время, то есть они обратно отвечают. То есть это идет война. Так и было. Да, это сколько раз это было? Это было, да, уже смешно просто смотреть. Мы уже знали, что, например, арестован такой-то человек, и все, мы знаем, что через некоторое время будет ответ, мы уже готовимся к этому. То есть, поэтому... Кто будет следующая жертва? Кого поймают? Да, просто, это война между прокуратурой, там, ГКМБ, антикоррупцией, МВД, это вот, они все друг друга как бы вот так воюют между собой, поэтому они с удовольствием могут, видимо, чтобы вот так не воевать, они просто... Нужно же Закрывают статистика. глаза. У них же есть статистика, имеется в виду нормативы по коррупции у них есть. У То них есть все это уже есть. норму. Но это вообще очень смешно, как бы, что у нас как бы нормативы ставятся, да, то есть по коррупции должно быть выявлено столько-то примерно. То есть это смешно, поэтому как бы норму они должны выполнять. В принципе, это же целое агентство, это же огромные деньги им выделяются как бы для этого на содержание. А в итоге как бы они не оправдывают ничего, то есть фактически, потому что да, они сами, огромное количество этих людей погрязли в коррупции. Они так и представляются, мы из коррупции, а не антикоррупции. Они так и говорят. Это так. Вы коррупционеры, поэтому вы из коррупции. Да. Смотрите, вот сам Сулаймон Султунуза, он говорит, что коррупция, председатель коррупции, он говорит, что только в прошлом году, в общем, если возьмем, зарар, это получается ущерб. Ущерб, да, ущерб. Ущерб, смотрите, незаконный ущерб составляет 200 миллионов. 200 миллионов суммуни. А тут уже еще, кроме того, что коммумат – это недостача. Недостача, тасаруф – это получается дуздыги, так, дузди? Присвоение. Присвоение. Так. Получается вот присвоение и недостача 40 миллионов. Это, в общем, 60 миллионов было только в прошлом году.
Ну, это, это очень маленькая сумма, еще раз говорю. Это, ну, это то, что они показывают. Да, но это показывает только, чтобы нужно показать, чтобы они дальше продолжали жить. А то, что не показывают... Они из тех... Это то же самое, что гаишники, когда 10 раз вы попадаете с гаишнику, 9 раз вы можете дать взятку и уйти, а 10 раз он скажет, извини, у меня норму нужно выполнять, в этот раз оформим протокол. Примерно по такой же схеме работает и антикоррупция. 9 раз они берут себе за взятку после выявления, а на 10-й раз нужно для официальной статистики, чтобы мы с вами сидели, общались, говорили об этом. Вот так они работают. Рекламировали, чтобы мы их так. Да, что они вот такие хорошие, выявили столько ущерба. На самом деле эта сумма должна быть в сотни раз больше, в сотни. Да, в сотни раз. Это миллиарды они воруют. Миллиарды там недостача, наверное, есть только. Сам вот это Баркат Оджик, сколько там идет? Про них даже не будем говорить. Это просто... Они гиганты просто. И скажем, вот, например, алюмин, Тоджик алюмин. Ну да, это вообще Бермудский треугольник Таджикистана, куда просто все заходит и ничего не выходит просто. Только заходит и не выходит. Почему я это говорю? Я просто сравню, да, вот их действия, почему я вот это взяла именно. Вот это действие, которое они там совершили, действительно, там столько недостачи, столько там ущербов приносят. А вот этих там не сказано, что вот этих мы закрыли, вот так-то, возбуждено уголовное дело против вот этого, да. Вот эту организацию вообще закрыли. Кто посмеет закрыть алюмин Тоджик? Кто посмеет закрыть Амунатбанк? Кто посмеет закрыть вот это аэропорт Куляба? Или там никто не посмеет. А тут они взялись, раз увидели, что вот, это такое нарушение, да, они там закон нарушили, вот эта организация, правозащитная организация, которые остались, скажем, в кавычки. Очень мало таких. И практически... Речь, извините, я перебью вас, тут речь идет все-таки о государственных и частных, то есть... Ну да, это государственные. Да, а здесь частная организация. Это разные вещи же. Да, но тем не менее. Ну, тем не менее, зачем закрывать алюминиевый завод? И идет якобы восстановление этого ущерба, той части, которая как бы была выявлена. Вот и все, как бы, я не знаю, наказывают или нет, вряд ли там кто-то будет наказан, максимум, наверное, их уволят. Ну, в принципе, это вообще норма для властей, что когда обычный человек своровал шоколадку на рынке, его посадят в тюрьму. Да. Когда чиновник своровал миллионы, его увольняют или переназначают на другую должность. То есть, смотрите, Умед 88, у него там тоже говорит, что у него там миллионы были, да, ушли. Его закрыли, все закрыли. Это было тоже не государственное. Все закрыли, и он, бедный, там скончался в тюрьме. Зайд Саида то же самое. Или других. Я сейчас только помню вот эти. Хотя... Умед 88, там же была совершенно другая ситуация. Ну да. Он же все-таки всю эту империю создал при поддержке этой семьи. Но тем не менее, смотрите, он создал при поддержке. Его закрыли. Вот, спасибо, теперь этим будем владеть мы. И все, забрали. Вот там чуть-чуть другая ситуация. То есть, как бы, дали возможность на государственные деньги создать империю, нарушая законы, а потом просто забрали, то есть, путем рейдерского захвата, вот и все. То есть, там ситуация другая, а Зайд Саидов, это совсем другая. Если бы он не объявил бы, что он создает политическую партию, он бы и сегодня продолжал жить нормально и владеть своим бизнесом. То есть там случай был как бы политический. То есть эти вещи разные, они... в целом, да, это имеет общий, как бы, это, да, но причины разные этого всего. То же самое, что как этого группа 24 создатель Умарлик Куатов. Да. А кем он был? Он был, как бы, создал эту бизнес-империю для семьи президента, а когда его выгнали, он стал оппозиционером, потому что ему было просто обидно. Ну, извините, это не является, скажем так,
лично для меня он не является демократическим человеком. То есть он не правозащитник, он не журналист, он просто человек, который воровал сначала для своих хозяев, а потом остался без работы. И потом начал как бы говорить о каких-то вещах, там, типа права человека. И ну, это смешно, как бы. Это потом, когда у него все отобрали, потом уже... Да, вот это... да, потом. А до этого он с удовольствием занимался тем, что воровал. Но я сейчас не хочу тоже, вот пришло мнение. Таких много, к сожалению. У каждого человека свои причины заниматься чем-то, поэтому сейчас просто в целом, если брать, то есть ситуацию, то опять же, возвращаясь к этому воровству, да, из государственного бюджета, то есть, как бы, это все, вот это все, например, ну, извините, тот же Заяц Саидов, но он же не с воздуха это брал, он же не первый, наверное, мы не можем сказать, что он первый в мире честный миллионер, который честно заработал свои миллионы. Вряд ли нет ни одного человека, который честно заработал свои миллионы. По тому же Марку Цукербергу, да, который даже саму идею своровал и еще там кинул своих друзей. То есть все это начиналось именно с такого у каждого. Нет ни одного честного, богатого человека. Поэтому не надо идеализировать этих людей, как бы они ни закончили свою жизнь, имеется в виду в тюрьме или просто смертью там убили и все такое. В любом случае нужно говорить объективно, адекватно, что, кем они были и что. Да, сейчас ситуация в Таджикистане такая, что, в принципе, это и всегда, наверное, было, что люди готовы поддержать любого, кто выходит против власти. Да. Пусть это будет последняя мразь, извиняюсь, но они как бы, да, то есть враг моего врага мой друг, по этому принципу. Но как бы мы, это обычные люди, но мы как бы должны все-таки различать, да, то есть мухи отдельно, котлеты отдельно, это всегда должно быть. И мы должны все-таки предоставлять людям объективную, адекватную информацию, чтобы не вводить в заблуждение. Реально должны смотреть. Да, конечно. На вещи должны, и на любую вещь надо смотреть реально, как есть. Да. И ситуацию тоже, к сожалению. Харло, что вы вот в этой ситуации, вернемся к теме, мы чуть отошли от темы. Какое последствие будет? Чего? Последствия того, что закрыли эту организацию. Что ожидается? Ну, что будет? Пока мы не видим реакции, потому что эта организация все-таки длительное время сотрудничала со многими международными организациями. Да. То есть по попыткам, по правам человека они много работали. Помню, там проводили много тренингов. Я помню, тот же бывший директор Сергей Романов, мой хороший друг, он для нас, журналистов, проводили тренинги по юридическому, да, образованию, имеется в виду, поэтому, то есть, как бы, много вещей они делали за эти годы, и сейчас, как бы, вдруг, вот, скажем так, еще остается некоторые, ну, по крайней мере, из тех, которые публично что-то делают, эта организация была, как бы, номер один. Да, еще есть несколько таких правозащитных организаций, но их деятельность не так бурно освещается. То есть они тихо, мирно занимаются своим делом, как бы, а так как независимый центр все-таки участвовал в этих судебных процессах, самых громких, я думаю, все-таки должна быть какая-то реакция со стороны международных организаций. Но, с другой стороны, давайте будем смотреть объективно. То, что сегодня практически все правозащитные организации в Таджикистане возглавляют женщины, девушки. В основном. Практически все. Да. Это говорит о чем? О том, что эти организации постоянно находятся под сильным давлением. И мужчина, он морально и физически не может возглавлять такие организации. К женщинам все-таки у нас относятся более лояльно, то есть их не могут просто вызвать и избить где-то там, да, в кабинете.
следователи, а я знаю, что их тоже вызывают на такие интересные беседы. Ну да, их постоянно вызывают. Да, на нервы немножко покапать. Но давайте будем объективно говорить. Возможно, той же Шойере, то есть директору, нынешнему директору, ей, наверное, возможно, уже и не хочется. Возможно, это, то есть их довели до такого состояния, что она не хочет уже больше сражаться с вот этой пустотой. Устала, наверное, она уже. Да, я ее знаю лично, она очень такая энергичная женщина. Да, но этой энергии хватит. Извините, это все-таки как бы человек семейный, это женщина, там дети, семья. И тут когда просто на тебя сваливается вот такая огромная машина, да, государственная, и каждый день как молотком по тебе по башке дают, рано или поздно ты задумываешься, что у меня есть дети, там, что с ними может случиться и все такое. Ну, то есть элементарные вещи, да, человеческие, а женщина об этом подумает еще вдвойне, потому что она мать. Она мать. Мужчина может развестись и уйти, а женщина останется с детьми. То есть даже если в этом случае брать, да, как бы поэтому, возможно, ее довели до такого состояния, что она, скажем так, специально запустила вот эти формальные отчетности и все такое, чтобы закрыть? Да, чтобы это был повод, чтобы закрыть. Сейчас, конечно, я не буду это, но я не думаю, что, скажем так, я не исключаю этот вариант тоже. То есть, например, возможно и так. Да, возможно и так, но все-таки на 90% я уверен именно в первом варианте. В том, что мы говорили, что это я еще раз говорю, что это единственная организация правозащитная, которая публично слишком много мелькала за последние 2 года во всех СМИ, с учетом того, что они участвовали в этих громких делах. Смотрите, они участвовали, они особо-то, как это сказать, они только участвовали, но особо-то информацию не давали. Они выполняли свои обязанности, да, вот адвокат выполняет свои обязанности. Но какую-то там информацию давать, смотрите, вот результатов очень мало было, но тем не менее они участвовали, и то им не понравилось. Ну, они же не просто участвовали, они там все-таки... Писали, участвовали, защищали. Да, они все-таки провели свое расследование, доказывали невиновность своих подзащитных в суде, да, пусть это было даже без свидетелей, там, в следственном изоляторе и все такое, но рано или поздно это бы всплыло. Выполняли свои такие обязанности. После же судебного процесса многое же всплыло. Ну да. Вот. А это, вы думаете, что это понравится властям? Я еще раз, мы с вами когда общались, вот, я тогда говорил, что из-под 307 статьи не выходят. Никто не выходит. Вот. И эти 4, как бы я их вот... это на конференции я говорил, правильно, ОБСЕ, когда... Вот. И все по этой статье пошли в тюрьму. Вот. Поэтому, так как особого препятствия в ходе судебного процесса нет, то есть не ощущают ни прокуроры, а тут вдруг вот эти дела, и тут адвокаты подготовились, я представляю, что там происходило. То есть когда они, конечно, боятся того, что вот это молодцы. всплывет рано или поздно, власти понимают, что и по ложным обвинениям были как бы осуждены журналисты, потому что сколько заявлений было, десятки заявлений было от международных организаций немедленно выпустить на свободу. То есть и сейчас, например, при любом удобном случае западные страны будут как бы показывать на эти случаи, да, нашим властям в любом случае, что ребята, извините, вот ваши обещания, и тут вот ваши журналисты сидят в тюрьме. Это каждый раз сейчас будет говориться. Они ни на чего не реагируют, наши. Да, но в любом случае это есть повод закрыть рот нашей власти. Когда наши там что-то говорят высокопарное, что там
мы демократическая страна и все такое, да, вот, есть повод закрыть рот. Поэтому, да, это все, возможно, и стало причиной того, чтобы в следующий раз никто не отважился от таких процессах участвовать, или даже пусть участвует, но он будет глухой, немой и слепой. Да. И просто будет сидеть, как все, как это делается стандартно при таких при случаях, когда, наоборот, те же бесплатные адвокаты, которые, они, наоборот, помогают следствию. Было такое? Это не было, это было, это есть, будет. Это я сейчас могу сходу десяток таких случаев просто... Я сейчас даже не буду называть многих адвокатов, которые... Я знаю многих адвокатов тоже наших. Поэтому сейчас не будем об этом говорить. Но в любом случае, то есть вот такие адвокаты нравятся властям. А такие, как в независимом центре по защите прав человека, не нравятся. И вот сегодня эта организация ликвидирована. Вот и все. Да. К сожалению. К сожалению, хорошо, еще один вопрос. А меня беспокоит то, что почему вот международные организации пока молчат? Они никакой реакции пока нету. Ну, может быть, эта вот информация вышла очень... Я не уверена в том, что они не знали о том, что с января месяца, да, получается? Да, но этот процесс должен продолжаться достаточно длительно, чтобы довести до суда. Там. Нет, я уверен, что их партнеры международные знали об этом, просто, возможно, они ждут какого-то логического завершения, чтобы потом уже начать реагировать, потому что, судя по тому, как Шойра сказала в каком-то интервью, что ликвидация еще продолжается, то есть процесс еще не законченный. Да, еще в законную силу это решение не вошло. Но будем надеяться, что они там выиграют дело, хотя я... Ну, по-моему, они готовы, да, там апелляции подавать или что-то в этом роде. Представилось, или я не помню. От этого такой информации не получила. Там не сказано, что они подадут в апелляцию. И практически они не хотели никакой там конкретной информации давать. Неизвестно. Понятно. Ну, значит, когда вот разберутся, потом уже сейчас сложно будет это все за них решать, за них что-то придумывать. Когда уже будет конкретно известно, что организация ликвидирована, надеюсь, без арестов будет. Вот. Надеюсь на это очень. Тогда уже узнаем, что и как произошло, если, конечно, захотят, опять же, руководство этой организации что-то огласить, да, публично рассказать об этом. Поэтому, наверное, сейчас и международные организации молчат, что, возможно... Они ждут окончательный ответ, окончательное там решение суда. Да, возможно. Но получается, в это время они не могут там существовать, не могут... Нет, тот же... апелляция одного из журналистов была прервана, потому что вы говорили, по-моему, что из-за чего, потому что отказались, Абдурахман Шарипов отказался дальше продолжать дело одного из журналистов, но теперь известно почему, то есть потому что он не может этим заниматься, потому что их закрывают. Вот у него доступа не будет никак. Я не знаю, там юридически как это все было оформлено, то есть адвокат от центра, он же не как частный адвокат их защищал, он, скорее всего, от центра был, то есть оттуда зарплата, наверное, у него там была и все такое. То есть, нету центра, нету этого. Нету центра, нету и адвоката. Ну да, поэтому... Подсудимого тоже не будет. Выходит так. Вот так. Хорошо, спасибо, Хайло. Не за что. Спасибо, что вошли в поделились своей информацией, то, что по своему опыту прошли, то, что знали. И, будем ожидать, что дальше будет. Пока конкретно мы ничего не сможем тоже сказать. Это да, точно. Будем ждать. Хорошо. Спасибо вам. Спасибо вам и до встречи. Здоровья парному ему бакамкам. Зинда бошет, саламат бошет.
خب دوستان نظری خیرالله میرسایدوف رو گرفتیم. این کس خیرالله میرسایدوف بودن، ژورنالیست از تاجیکستان. متاسفانه این کس در آنجا فعالیت کرده نمیتوانند با سبب های به اکثریت مردم معلوم که عین حال در بیرون از تاجیکستان هستند. فعالیت ژورنالیستی خود را دوام داده نتوانستند در تاجیکستان. نظر این کس رو هم گرفتیم. من این کس رو دعوت کردم مخصوصا برای اون که در حقیقت کمکی همین تشکیلات به این کس رسیدگی بود و یا همچون شاهد زنده نظر و فکر خود رو بیان نمایند به مردم فهمانند که تو چقدر این تشکیلات کمکی خود رو رسانه توانستگی بود. به این هم چی کردیم. باز یک چیز دیگر به خاطرم اومد. صدها نفر مردم بدخشان رو محکم کردن. البته این تشکیلات کمکی خود رو رساند، تا قدر امکان کمکی خود رو رساند به مردم. کمکی به مزد به پول میرساند، مصلحت‌های حقوقی میداد، عریضه مینویسید، در پروسس‌های سودی اشتراک میکرد. لیکن صدها نفر رو محکم کردن، پرونده آغاز کردن، محکم کردن. اکثریتش ممکن تا حال تفتیشات رفته ایستاده باشد، لیکن از 100 نفر زیاد گفتن در مبحث‌های تاجیکستان قرار دارن. اکثریت همون نفران ادوکات نداشتن، با ادوکات تامین کرده نشده بود. یعنی که از این برمیآید خودی همین تشکیلات هم فعالیتش خیلی محدود بود. امکانیت داشت. البته تشکر که با همون فشارهایی که در تاجیکستان هست فعالیت خود رو از سال 2010 دوام داده آمدن، با مبارزه برده آمدن. متاسفانه اون نفرانی که مردم پومری که گفتن جرم ها بسیارش گفته و ساخته بود. البته بعضی نفر چند نفر رو از روسیه دزده بردند، پرونده های ساخته گفته تشکیل کردن، لطوکوب شکنجه هم شد. لیکن اکثریت یگون کس جزا ندید و اکثریت مردم خبردار نداد. حتی چون این حالتایی هست که دهشتناک حالت‌های نسبت اون مردم کردگی هستند، روا دیدگی هستند، شکنجه‌های سخت خیلی. خلاصه گپ این که ادوکات نداشتن، به حضوری ادوکات یگون کس حقوقهای اونها رو در سود تفتیشات متاسفانه حفظ کرده نمیتونستن. و یگانه تشکیلاتی که تشکیلات های مایده شده رو نمیگیریم، تشکیلات های مایده بسیار بود، نمیگیریم اون تشکیلات ها رو، میمونیم چون که اونها فعالیت میکردن. شاید من که 6 سال زیاد برآمدگیم از تاجیکستان معلومات کمتر داشته باشم اوید اون تشکیلات ها. خب یگانه تشکیلاتی که در حقیقت فعالیت میکرد با پرونده های با بعضی پرونده های حمایت دسترس بود. اون پرونده ها این نفران می آمدن حمایت میکردن، قدر امکان همین رو هم محکم کردنی هستن. البته حالی مروفیت شاید دوام زد. باوری دارم، امید دارم که در آینده شاید یگان همگیری شود و این بر همین تشکیلات فعالیت خود رو دوام دهد. خیلی امیدوار هستم. اینجا یک نفر رو قبول میکنیم، سفر آمادگی هستین، قبول میکنیم، بعدا دوام میتیم و برنامه رو چی میکنیم کوتاه‌تر. سفر سلام علیکم. سلام علیکم. امیدوارم صحت و سلامت هستین. من خدا بشکر. صدای من خوب است؟ صداتون خوب هست. اوید برنامه خبر دارین؟ موضوع برنامه خبر دارین؟ البته این موضوع بسیار موضوع مهم است، چون که جامعه ما در طول 10 سال اخیر بسیار مشکلی ها روبرو شد. مشکلی هایی که خصوصا برای حقوق شناسان، برای جامعه حقوق شناسان کشور بسیار مهم است. اما من نیز یک مهاجر هستم. برای من این غمگین کننده است که امروز در کشور ما همون سازمان های حامی حقوق بسته می شوند و خصوصا اگر نظر به روسیه کنیم، بعد از گویم که نقشه که بین روسیه و اوکراین است، چندین سازمان حقوقی در روسیه بسته شد و حکومت کشوری ما نیز تقلید به حکومت روسیه کرده همین میخواهد که
همین گونه سازمان‌های حقوقی که برای گویم پرنده‌های هم پرنده‌های سیاسی و هم پرنده‌های اقتصادی هم پرنده‌ای بودند که به مردم کمک می‌رساندن و مردم به آنها مراجعه می‌کردند بندند و این هم یک عنعنه خاموش کردن جامعه شهروندی جامعه حقوقی کشور است به فکر من. بله درست گفته. مردم خاموش شوند، عموما تشکیلات ها فعالیت نکنند و فشار بولی مردم بولی تشکیلات های حقوقی بسیارتر شود. البته این موضوع حکومت میخواهد که همه موضوع حقوقی، موضوع که حقوق و آزادی‌های انسان یا حقوق و آزادی‌های اجتماعی دیگر همه دست خود گیرد، کنترل خود داشته باشد، چون که یگان نفر نتواند با سازمان‌های خارجی همکاری کند. بسیار ما خوب می‌دانیم که سازمان‌های خارجی بسیار مراجعت می‌کنند که سازمان‌های عامی حقوق انسان در کشورهای غربی مراجعت می‌کنند به همین از همین میگویم سازمان‌های حقوقی گویم بعضی معلومات‌های می‌گیرند که به خاطر که چگونه در تاجیکستان حقوق انسان حمایت می‌شود، چند نفرها زندانی شدن، این گویم معلومات‌های حکومت نمی‌خواد دادنی، اما به همین خاطر این حکومت همه چیز می‌خواد که تک دست خود گیرد. اما باز برمیگرد یگان گویم یک کشور تبدیل یابیم که معلومات عموما به خارج کشور نبراید، هر چی که باشه در درون حکومت یا تالان‌های حکومت یا که در داخلی حکومت حل شود. سبب دیگرش هم همین است. مهمش این که این تشکیلات ها اکثریت مردم کمبزایت هستند و سطح اقتصادی اونها خیلی پست است، در درجه پست قرار دارن. چون تشکیلات ها کمک میکردن به چنین نفران، کمک رایگان میرسوندن. البته ما شما هم خوب میدونیم، البته بسیار شخصیت‌های ما میدونم که با عامی حقوق و با گویم سازمان‌ها مراجعت کرده کسان و گویم فعالیت معلومات حقوقی گرفته که بعضی مشکلاتاشون حل کرده هستند و این گویم با حکومت یک رقیبی که برای حکومت لازم نیست. هرچه ما باشد از حکومت طلب کنیم از بین بردن گویم هم یک جایی که مردم تواند از آنجا گویم چی خیلی گویم ده یک شاخه که مردم دیگر اندیش است میخواد که از یک نفر دیگر حمایت حقوقی گیرد. این حکومت هیچ نمیخواد. حکومت میخواد که همه چیز در داخل حکومت باشد یا در داخل همون ساختار خود باشد، اما نه که از این ساختارهایی که وقتی که حکومت از بین میبرد این گویم سازمان‌های حامی حقوق با جای این یگان سازمان یا تشکیل نمیکند که به مردم گویم فعالیت حقوقی کنند. اگر که تشکیل کم کند در دایره قانون میکند. وقتی شما مثلا اگر مشکلی دارید یا که اگر حلنامه سودی میشود یا که گویم سود مراجعت میکنید، برای شما همون حامیه که از گویم سازمان‌هایی که از جانب حکومت تشکیل میشود از جانب مبلغ گذارش حکومت میشود گپ میزنن میگن که برادر اگر تو 5 سال گرفتنی باشی 10 سال میگیری، ما کمک کردن نمیتونیم با منفعت خود به فایده خود البته با منفعت حکومت منفعت گویم مردم هیچ وقت کار نمیکند. همین خاطر امیدوارم که خیلی بد دارد چه که محکم کردن این تشکیلات رو محکم میکنن در آینده یگون خوبی امیدوارم که این با در دوره قانونگذاری باید یک محل مشکلی خود میابد و این سازمان ها از تاجیکستان نمیرن و بدون این سازمان ها در تمام جهان هست، در روسیه هست، بعضی سازمان های بودن که ما مراجعت میکردیم برای حقوق مهاجران کمک میخواستیم، رایگان بودن در تمام کشورها هست، کشورهای اروپایی و به فکر من بسیار هستند. مهم اشون کسی که مردم به کمک میکنند. بله اینها کمک اینها واقعا هم به مردم خیلی بسیار میرسید. اینها در پرونده های 302 گرم که پرونده ها اشتراک کردن
ما فقط میدونستیم و غیر از این بسیار کمک در ملت از سال 2010 اینها کمک میکردن واقعا هم. لیکن امروز به حکومتداران ما لازم نشد اساسا به وزارت عدلیه با پیشنهاد وزارت عدلیه یعنی که فعالیت همین تشکیلات رو قطع کردن. البته ولی پوره نیست. مرافع سودی ممکن آینده امیدوار هستم که مرافع سودی میشود باز شکایت می نویسن دیده میبرن. لیکن متاسفانه چنین هم کردن. خب سلامت باشید. اگر گپ نداشته باشید فکر من اگر در امان خدا باشید. سلامت باشید. زنده و سلامت باشید. خب اینجا فرهاد رو قبول میکنیم. فرهاد خدایارف. فرهاد خدایارف به فکرم از نو در آمدن در کار. این برای چی شما رو قبول کردن на систем? Устройство не подключено гуфтос. برای چی که я бро аз нав медароид ме فکر شما حتما ضرور بود با این همین موضوع که فکرتون رو میگرفتم خیلی خوب بود. یک بار آمده از نو دارای چی من اینجا قبول کردن نمیتونم شما رو من یک بار برآمده از نو دارید خوب میشود شاید. البته امروز بینندوی مو کمتر است زیرا در صدای مردم رفته ایستاده است. در اونجا و برنامه خیلی خوب مردم بسیار میدارن دلی خود رو میگوین از پرابلم های خود میگوین. امروز همین خیال شد که ما قریب که پیش قفو برنامه رو آغاز کردیم زیرا میمونی من دیگر فرصت نداشتم برای اشتراک کردن در دوام روز اپاگو دیگر روزها من فرصت نداشتم برنامه نکنم. چخکم همین سراسیماوار اکسپرونتم به زبان روسی گویی میشود. اکسپرونتم برنامه رو آغاز کردیم. در همین روز تصمیم گرفتیم در این موضوع تصمیم گرفتم که حتما باید صحبت کنم، حتما فکر و نظر خود رو گویم، حتما بعضی موضوع رو جمع کنم و کمتر باشد هم همراه شما باشم در فرصتی کوتاه باشد هم. انا فرهاد باز اومدن بعد باز مهمون دعوت کردم که در حقیقت آبود باشید. فرهاد شما از چه چه خیلی درآمده ایستادید؟ با چه خیلی تلفن درآمده شده است؟ چه бана шуд аст аз шумо? Устройство не подключено, гуфтест, намедонам камеру, прежде чем вы сможете добавить их. Им нужно будет переключить свой микрофон, камеру, прежде чем вы сможете добавить их в поток. А может быть камератон YouTube хомӯш карда шудагими? Нашудааст қабул кардан натонистасям ман шуморо. یعنی که اگر یوتیوبتون گریان باشدم شاید برای همین نمیشده باشد. نفهمیدم چه پرابلمی داره. تمام نمیدونم از تلفن می کامپیوتر شما چه پرابلمی دارد که شما با وارد شده سید لیکن با صورت وارد شده سید لیکن من قبول کردم نتونستم. устройство не подключено میگه. анакон حاضر анакон میشه. چه پرابلمی داشتید؟ анакон شد. سلام علیکم فراد. سلام علیکم. سیاد سلامت. خوب هستید؟ سلامت باشید. سلامت باشید. من دوست دیگه من ندیدم شما وای داشتید یوتیوب داشتید من نه فیسبوک دیدم. نه من نمیدونم پیگیری نمیکنید یعنی از این برمیاد که پیگیری نمیکنید چی نمیدونم. این فقط پیگیری میکنم. это очень بیزی بس در چی باشه پیگیری نکنین. همسنگر باشه پیگیری نکنین. بله بله درسته. امروز همین خیلی شد که برنامه ما برابر برنامه صدای مردم سر شد آغاز شد. اما با کمتر چی و ما کمتر بیننده ما کمتر خیلی امیدوارم هست که لیکن برنامه ما خیلی فرقیت میکند از برنامه صدای مردم دیگر. بله بله این یک برنامه حقوقی است. ما یک شخصیت معروف یک ادوکات بهترین تجسم هستید. من لطف کردید. از زمان دانشجویی هم میشناختم شما را. هم غایبانه که خیلی شخص هست. تشکر. مینادور باش. مینادور هستم. لطف کردید خیلی. اوید موضوع خبرتون هست فراد جان؟ بله بله همین اوید همان تشکیلاتی که در تاجیکستان از حقوق ژورنالیستان حمایت میکرد. بله. متاسفانه
خیلی متاسفیم که اون برای مقامات تاجیکستان همچون یک استخوان در گلوشان ماند و به هر بهانه اون رو فعالیتش را بستند و این سبب اصلیش این سبب انگیزه سیاسی دارد، زیرا که تمام مشکلات هایی که در تاجیکستان میشد همین تشکیلات یعنی که با جز این تشکیلات دیگر تشکیلاتی نبود که یا که ادوکات های مستقلی نبود که از حقوق ژورنالیستان ادوکاتان دیگر نفرایی که آدمای سیاسی بودن حمایت کند. ولی همین تشکیلات من یک بار دو مرتبه رفته بودم هم تشکیلات وقتی که هم برادر جنیدلو خدای رو محکم کردن من دعوت کردن من رفتم حتی کمک مالی هم میکردن یا که چون بردگی هستید از همین تشکیلات درست؟ بله من ادوکات داشتیم و گفتن اگر به شرطی که شما خودتون ادوکات بخواهین ادوکاتی خودتون بگیریم ما مبلغش بای میکنیم پرداخت میکنیم. بله یا اینکه اگر بخواید ما خودمون ادوکات برای چی میکنیم مهیا میکنیم تو از حقوقش حمایت کنید. راستی من ادوکاتی که داشتیم همه ادوکات بودن و اونها شناس کردم کمک مولوی کردن خیلی گفتن ادوکاتی بهترین است خوب حمایت کنید از حقوقش. ولی میدیدیم در قضیه های ژورنالیستان بهت کوشش میکردن یک کمک های خوش به هر واسطه کمک های خوش میرسوندن. متاسفانه 100 بار متاسفانه که همین چیز برای حکومت تاجیکستان نودرکار شمرده شد. گمان کردن که با بستن همین مشکلات ها اینکه حل میشوند همین تشکیلات ها بستن. ولی شما پیشتر گفتید که در آینده با سود دوران شاید که همین امیدی هست، لیکن من شما را نمیدونم من یگان امید ندارم برای اون که وقتی که در تاجیکستان هر چیز یک تصمیم گرفتن و به سامون میرسونن در هرچند که این کار غیر قانونی است هرچند که همین کاری همین وزارت عدلیه غیر قانونی است ولی تصمیم رو گرفته در دوران‌های حکومت این فکر میکنن که بیهوده است. هرچند برای فعالیت رو ادامه دادن و کوشش کرده شدن. من خیلی میخواستم که حکومت و مقامات های تاجیکستان وزارت عدلیه دوباره همین تشکیلاتی که از حقوق ژورنالیستان و دیگران استفاده می‌برد یعنی که ثبت نام کند و تو برای مردم خدمت کنند. ولی خیلی همین چیز رو من میخواهم. از نقطه نظر قانونی در تاجیکستان امروز ادوکات ها خیلی شمارهشان کم است. از وقتی که یک گویا طبق قانونگذاری تاجیکستان یک از ادوکات ها چی گرفتن اتستاسی گرفتن بعد همین اکثر فعالیت ادوکات هایی که مستقل بودن کمی آبرو داشتن اعتبار داشتن در دنیا نگه همه را منع کردن. بهانه‌اش همین بود. خیلی شماره ادوکات ها کم است. در 80% همین پرونده های سیاسی یگان ادوکات چی نمیکنند اشتراک نمیکنند و ادوکات ها اگر هرچند اشتراک کنند یعنی از حقوق آنها حمایت نمیکنند به یگان اخبار عامه وسیله اخبار عامه یعنی که آشکارا از طرف مرافعه سعودی یعنی که آشکارا سخن نمیکنند. خب همین تشکیلات خیلی تشکیلاتی با نفوذ بود و ادوکات‌های بقوت داشت که از حقوق آدم‌ها حمایت میکرد و سیر اسراری که در هم پرونده ها بودن افشا میکردن. ولی این دیدن که خیلی یک تشکیلاتی با نفوذ است و همه سیر اسراری که در این داخلی هست افشا میکرد. به همون خاطر این
تصمیم گرفتن فعالیتش ممنوع کردن. بخشش گپتون میبرم این رو ببینید. در حقیقت تشکیلات کمک میکرد و بسیار مردم کمک کرده است، کمک رایگان کرده است. مهمش در همین بله بله. بسیاری مردم بیچاره مردم ما کمبغل هستن و اونها پیسه پیدا نمیکنن که با ادوکات به مزد به حق کار فعالیت نمیکنه. در تاجیکستان ادوکات شد باید اوردرش گیری، باید حق حقوقش بعد و فعالیت میکنن ادوکاتایی که در اونجا رایگان نباشن. لیکن این تشکیلات چه باشد نباشد میکرد کمک، رایگان کمک میکرد دستگیری اون پرونده هایی که ادوکات ها میترسیدن. ادوکات شاید از 1000 یا 1000 ختم نکنم عین حال هست. برای اینا ببینید اگر در تاجیکستان چند میلیون، این است میگم 7 میلیون، 3 میلیونش گوین در بیرون باشد، 7 میلیون استقامت دارن. از این کم کداکو کامپیوتر وای گرفته میمونیم خیلی 1 میلیون 2 میلیون، اینا 5 میلیون 6 میلیون میگیریم. برای 6 میلیون اهالی همگی 1500 ادوکات این خیلی کم است. اون کم است. بله بله. خیلی کم است. در حالتی که اینا ببینید یک چیز دیگه میگم اینجا سال 2022 22481 طرف از طرف سوبیکت جنایت صادر شدگی در اون گرفتگی جنایت صادر شدگی، یعنی که بقد گرفته، این بقد گرفته شدگی است. این اگر لیوی پراوی کرده بروردگیشون یک طرف میمونه کوردور نمیشه. در همین پرونده ها یعنی جنایت اگر 22000 چند باشد خیلی میگویم پرونده های جنایتی باید اونجا حتما ادوکات اشتراک کند. بله بله بله. ادوکات باید دیده برآمده شود. از این برمیاد بسیار پرونده ها خیلی که ما خودمون شاهد بودیم. در اون من بیشتر گفتم در مسئله مردم پومیر یگان بیش از 100 نفر محکم کردگی هستن، ادوکات نداشتن. نه در تفتیشات ادوکات نه در رفتی مرافعی سودی بود، اینا محکم کردن ادوکات نداشتن. برای چی؟ همین یگانه تشکیلاتی که تشکیلات های مایده شده هستن، باز کم مایده تشکیلاتی که کمتر در بین مردم در حقیقت فعالیتش خوب بود، آبرو پیدا کرده بود، کمکش میرسد گفتم ممکن است، همین رو گرفته محکم کردن. سببش ببینید سبب چی است؟ اساسا دو سبب اینجا من همیشه فهمیدم از روی خوندگی. دو سبب، یعنی که معلومات پیشنهاد نمیکنن. اگر زبانی عادی کرده گیریم معلومات پیشنهاد عادی نالوگ میگویم، انا پرداخت ها باشد اگر یعنی که استوارون که معلومات سری وقت پیشنهاد نمیکند به وزارت عدلیه. اینش یک سبب میشود. دوم سببش گویا که از در استاف گفته شده است که اونها باید در دیگه جا میکشودن، فعالیت های فیلیال میکشودن، فیلیال نمیکشن. سبب همین دو سبب اساسی. خب اینا همین چی کردن؟ اونها پیشنهاد کردن این کمبودی رو سبب این من بخشی زیاد من گمان میکنم اینو سبب نشیده نمیتوانند، زیرا که این تشکیلات بنفوذ بود و این با طرز آگاهی یک آگاهی اگر اینا میدادن که همین کمبودی ها برطرف کنه، اینو در حال برطرف میکردن. این یک بهانه بود، یک بهانه لازم هست که همین تشکیلات باید از میان از صحنه سیاسی، از صحنه همون چی ادوکاتورای تاجیکستان باید بیرون کنن، تا اینکه دیگر هر پرونده که پیش میآید با طرز آزاد به یگان مشکلی یعنی که خلاف فصل کنم همون پرونده ها. بله بله. حاضر در من ادوکاتی ندیدم که بغیر همین تشکیلات همین 1500 ادوکاتی هست، من ادوکاتی ندیدم که از سخن مقامات بیرون رفته باشد. هر آن چیزی میگوید مقامات یک چی گوییم همین یک بیرون رو دیگر محکم میشود یا اینکه میگریزد. بله بله بله. این همین ادوکاتی من با موقعیت دوست بودیم، هم ادوکاتی برادر من وقتی میگفتم که همین مطرح همچون ادوکات مطرح چی کرده هستن، پول دادگی هستن، تو باید همین چیز مدرسانی خیلی قانون هست همون که براسما باید صحبت کنی. اول در اول روزی شد، نه که بعدا گفت نه من نمیتونم بکنم. اگر باشد که اگر بخوام ادوکات دیگه بگی من دیگه گفت تو طاقت زندان ندارم، زندان میکنم گوانی. و همین یگان ادوکاتی نه جرأت پیدا نمیکنه که مثلا از حق مظلومان از حق مثلا حمایت کنه. در حالی که همین تشکیلات
بخشش گپتون بود. در حالی که با برادرتون ادوکات گرفتین از همین تشکیلات، خود ادوکات اشتراک نکرد لیکن اینها کمک کردن، درست؟ اینها پیشنهاد کردن که دیگر ادوکات گرفتن اگر به شرطی که به شما لازم باشد از ما ادوکات از خودمون یگان ادوکات اصلا ما پیشنهاد میکنیم. لیکن اگر شما ادوکات داشته باشید، اگر ادوکاتون باوری داشته باشید، ما همین مبلغ نمیدونم $400 یا $500 کمک میکنیم برای تو حق همین حمایت. نه ولی حتی گزارش نپرسیدن که همین زمان بیا گزارش بده که ما همین خیلی کردیم، همین ما حمایت کردیم، کمک کردیم، یعنی از آینده همین با خبر شدن. حتی وای هم نکردن، همین چیز طلب هم نکردن. نه یگان چی طلب نکردن، فقط همون کمک مالیشون کردن. با ادوکات من روز دیگه نمیدونم، ادوکات ما بودن شناس کردم، ادوکات حتی نمیدونستم خیلی تشکیل است. این اگر باشه محمود اودینایف ما کرد پیشنهاد کرد که همین خیلی تشکیلات هست. ما رفتیم قطعی بعد ادوکات بودن ما شناس کردم. ادوکات بله ادوکات عبدالرحمن شریف هم بودم اونجا. بعد یک دختره که دیگه رهبرشون از خاطر نامش رفت، خیلی دختره که با معرفت بود. رهبرشون شاعر دولت و شاعر دولت و بله شاعر دولت و از اینترنت دیدم 7 نفر ادوکات کار می‌کرد، فعالیت داشته است در همونجا، در همین تشکیلات. نه و بعد دیگر چی داشتن امکانات همین بود که یعنی که مولوی کمک می‌کردن با دیگر ادوکات‌ها که استفاده می‌بردن دیگر از دیگر ادوکات‌هایی که یعنی که جرأت می‌داشتن و خیلی به مردم کمک می‌رسید. لیکن من باز میگم که همین سبب این بهانه است، اینو سبب شده نمیتونن. این دو چیزی که وزارت عدلیه نه که پیشنهاد کرده است که کمبودی است، اینو کمبودی نیستن، اینو برطرف کردن است برای یک ادوکات. حتی در یک روز این مشکل برطرف میکنه که در یک ماه مهلت میگیرن. همش انگیزه همون است که باید هیچ تشکیلات هیچ نفر دیگر توانی حمایت از مردم نداشته باشد. از پرونده‌های مخصوص لازمی رو نداشته باشد. نیست دیگر ادوکات نبود، تنها همین ادوکات ها بودن که آخران و اینها را بوقی کردن. و همین باز که در پیش چیست وقت نشان میده، معلوم نیست. بله چیز معلوم نیست. خیلی امیدوار میشه که اپیلاتسیا میتن، یعنی که شکایت مینویسن. گفتی شما که باوری منم کمتر هست، راستی گپ باوری منم کمتر هست که در آینده شکایت مینویسن، شکایت اینها رو دیده میبرند و هم میکنن حال درستی خود رو مییابد. باوری کم دارن زیرا سیستم سودی تاجیکستان خبردار هستیم. بله وقتی که هر یک تصمیم گرفته می شود علاقه از 1 سال از 2 سال قبل یک بهانه یک راه حل میکنه که خیلی از همین تشکیلات که از همین ادوکات یا از همین خلاص شویم و از آب خشک برایم. و یک بهانه میوبن به همین مانند همین بهانه که شما فیلیال نشدید در دیگر مناطق، این بهانه شده نمیتونه از جهت حقوقی اگر بخواد میشه یک تشکیلاتی بین الخلقی خارجی است خود در هر نوع شهر خود میشه نخواد میشه. این واسه با امکانات و شرایط خودی همون چی است؟ شرایط اقتصادی همون بله گراند بله واسه از شرایط اقتصادی خودی همون تشکیلات است. و در مورد اون که انداز اگر نسپرده باشه من باور ندارم که در این یک شرایطی چقدر بگم تحت فشار بودن دائما. من باور نداشتم که هیچ از همین انداز سرکشی کنن یگان بود. شاید باشد 2010 فعالیت کرده باشد، این 23 سال درست. همین ممکن پیشتر شاعر نبودگی، ممکن از سال 2000 چون که من میشناختم ادوکاتی سپر بود این سال کار میکرد در سپر، خطا نکنم شاعر دولت. بعدا ممکن از سال 2015 چی باشد. خب از همون وقت اگر انداز پرده آمده باشد، همون حجت ها رو پیشنهاد کرده باشد، مواد ها رو پیشنهاد کرده باشد هر سال به وزارت عدلیه، پس مخصوصا در سال 2022 پیشنهاد کرده نمیتونن. بله این زیر شبهه است. البته یه بهانه است گفته شما کسی.
бале бале баҳоне ки чӣ гуна мо аз ҳамин чӣ халос шавем, аз ҳамин ташкилоте ки ошкоро бе ягон тарс ҳарос фаъолият доранд ва аз احتیاطکارانه فعالیت میکردن. бале не эҳтиёткорон мекунанд. ба ҳар ҳол чӣ хел гӯям, ба ҳар ҳол дигар аз дар ҳамин шабу рӯз аз ҳамино با جرأت‌تر نبود دیگر تشکیلاتی که ادوکاتایی که حمایت کنه نبود دیگر به همون خاطر ما میتونیم بگیم که با جرأتانه البته که در تاجیکستان ادوکات بودن بله در تاجیکستان ادوکات بودن چگونه که درباره یخ میروی که همون خیلی است یعنی درباره یخ برای یک کمی اگر باشه لغزش بخوری میروی ادوکات‌ها اصلا در تاجیکستان роли ҳозир айни замон адвокатое ки ҳастанд ин шояд ки ба баъзанаш сахт бураса мурам намерасем не ман ба иҷозати нафсшон расидан ҳамин ки ошкоро гап мезанам ки ҳақиқатро мегӯям ки ҳамин адвокатое ҳозир роли чия боз мекунанд миёнараво боз мекунанд бале роли миёнараво боз мекунанд ки аз ин гирифта ба вай яъне ки ягон маблағ гирифта як чӣ кунам. Ман адвокатое медонам ки дар рафти ҳамун тафтишот тарафи кия мегиранд? Тарафи муфаттиш мешаванд. Барои ки чун адвокатҳо медонед номаш чӣ буд мегуфтанд? кармани адвокатҳо мешанд. ман дар бештари барномаҳо гуфта будам ин адвокатҳо мо ҳамкасб ҳастем, иззати нафсатон нарасад навдо, лекин чунин ҳаст дар ҳақиқат. кармани адвокатҳо ҳамин полиция, то есть милиция, прокуратура ҳамаш адвокатҳои худа доранд ки фарёд мекунанд, мегӯянд иштирок мекунанд, намедонам ҳуқуқшон ҳал мекунанд, тамом. баъд чеки гуд дигар мерад ҳамон касе ба манфиати худи муфаттиш кор мекунад, ҳамон мақомот кор мекунанд. ин рӯи рост ман мегӯям, ошкоро мегӯям. ҷои хафашавӣ не ҳамкасбо бошанд. бале бале не ҳамкасбо. ман як пешниҳоди ба ин ҳамкасбои азиз дорам ки бояд пеш аз ҳама бояд вақте шумо як ҳамин касба ки интихоб кардед бояд аз ҳеч натарсед. чизе ки қонун ҳаст бояд аз ҳамин ҳимоятгарои худтон вақте ки ҳамон шахсое ки ҳимоят мекунед бояд ошкоро бе ягон тарс ҳарос бояд ҳимоят кунед. вақте ки адвокат ки тарсид вай адвокат нест. وقتی ترس داری ادوکات باشه و ادوکات گفتم غیر چی است. همین در تاجیکستان فرهاد جان به فکرم در تاجیکستان دیگه ادوکات هم لازم نیست. نه لازم نیست که نه اگر فعالیت شدگی هست اکثریت و همون عریضه می نویسن شاید اشتراک میکنند یگان فایده نیست. برای چی من گفتم این آشکارا میگویم؟ چون که مقامات حفظ حقوق اون سود پرکاتور адвокат назар гирифта намешавад. ягон фаъолияти онҳо ба назар гирифта намешавад. сад адвокат кӯшиш кунад тасдиқ кунад ки бегуноҳ аст, зерҳимоятшавандааш бегуноҳ аст, дигар лекин суд чӣ худаш мебурад? чӣ хеле ки сад ба шумо мувофиқ ҳастам. ҳамон адвокат мегӯяд ки ҳамон роли миёнарава ҳам як ариза як дархост мекунад ё як барои ҳамин назари чак мезанад هم دیگر یگان چی با اینوبا گیرفته نمیشود. خیلی یک پیشنهاد دیگه همین که اگر باشه که برای این مقامات تاجیکستان که وقتی که امکانیت برای ادوکاتان نمیدن همین سیستم ادوکاتورا برهم بزنن. وقتی که راست همین در تاجیکستان امروز هست میبینیم که هر تصمیمی رو که مفتش میگیرد تو آخر سود همون میشود. فلشکه که میبینید آسمون شد از روی همون فلشکه سود میموند، دیگر کمتر دیگر میکند، حکمش میبرد. هیچی در بله اشتراک حتی همون مفتش با سودیا هماهنگ میکنن همه مسئله را یگان چی میشود بیان تغییر یگان. برو اومدن این کس به فکرم که چی مشکلی پیدا شد. فرهاد برو اومدید شما کجای تلفن زیر کردید یا چی شد؟ مشکلی پیدا شد گپتون خیلی چی شد؟ اگر حوزه وارد شد دیگه باز دوام میتیم بعدم
برنامه رو جنببست میکنیم که خیلی شده است. امروز برنامه دوری دراز شد. من نمیخوام اصلا برنامه‌های دوری دراز برم 2 ساعت و 1.5 ساعت و زیاد شد، لیکن بعضا مهمون دعوت کرده بودن، برای همین در این موضوع باید حتما صحبت میکردیم. دوری دراز شده باشم. امیدوارم که تماشابینو طاقت میکنین، صبر طاقت تماشا میکنین و خود کمتر باشد هم یکون معلومات مفید میگیرید، یکون چی لازمی میگیرید، کمتر معلومات پیدا میکنید. اویده مسئله ها در حقیقت و اون چی که کرده ایستادن و همین مرکز رو محکم کردن، این باعث نگران کننده هست. جامعه به فراده آمدن این باعث نگران کننده هست. اگر چنین رفتن گیرد، من آینده نمیدونم چه میشود و چه فعالیت میکنم. و من با گفته فرهاد که گرفته پرتویم میشود. چی شد؟ به فکرم کدام مشکلی شد تلفنتون به؟ بله مشکلی. من گفتم که کمتر دیگه نظر شما میگیریم، بعد جنببست میکنیم. راست گپ همین امروز میبینیم و همین موضوع مسئله همین ادوکات‌های تاجیکستان خیلی غم‌انگیز است. خیلی در تمام جنبه ها هست، چی ژورنالیست ها چی دیگر، ولی همین مسئله حقوقی وقتی که کمی آگاه هستیم میبینیم همین مسئله راست گپ خیلی غمگین میشویم. نگران کننده وقتی که ما میگیم که وقتی که حکومت و محکمات ها از آن دعوا دارند که در تاجیکستان یک دولت دموکراتی است، حقوق بنیاد است و کنستیتوسیون تاجیکستان طبق قانون‌های بین‌المللی مقرر کرده شده است، ولی یگان قانون در تاجیکستان رعایت نمی‌شود. اما قانون‌ها به نفع بعد حکومت، مکانیزم حکومت و مقامات ها باید کار میکنند. این خیلی 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 گپ تشویش‌آور است و این در آینده خیلی برای یک جامعه سالم بنیاد کردن لطمه وارد میکند. برای که یک شخصی در تاجیکستان زیاده شاید از هزاران نفری هسته که بیگناه در زندان ها نشستن، یعنی که همه آگاه هست همین، ولی که همین سمتی که همین فعالیتی که همین راهی که حکومت پیش گرفته است، این راه نامعلومی است که به جای برد. ما حتی میبینیم که قزاقستان همسایه کشور ما دیروز دو سال پیش محکم کرده بودن، پرزیدنت کشورش رو محکم کرده بودن، سابق پرزیدنت کشورشون دیروز رو آزاد کردن. یعنی معلوم شد که خواهد جهت سیاسی بود، خواهد جهت حقوقی بود، کمی هست، کمی باشد هم در آنجا چی گویم قانون هست، عدالت هست موجود است، رعایت کرده می شود، کمتر باشد. بله. ولی ما اگر به شرطی که هر در حکومت فکر کنن که ما آینده یگان جامعه درست بنیاد کنیم و همین حتی هم حکومت خود رو دوام دهند، اگر دوام دادنی باشند باید فعالیت ادوکات ها و فعالیت ژورنالیستان رو باید آزاد بذارن. باید همین ادوکات ها باید گوش کرده شود، باید اینا رو گوش کرده. همون سود برای چی است؟ همین خیلی قانون هست، حداقل 100% نه 20% همون قانون رو رعایت کنن، 20% ما راضی هستیم. فعالیت خود برده کنن. ادوکات در مرافعه سودی اشتباه کرده شده است. ادوکات با پروکورور هر یک حقوق دارن. ولی پروکورور نشسته است، نماینده پروکورور نشسته است، صحبت میکند، سودیا با ادوکات میگوید که از جات خیسه بس سخن کن. حالا اون که هر طور در کرسی باید چیزی که همون چی است، نماینده پروکورور است، مفتش پروکورور است، باید همون چیزی که همون حقوق دارن، هر جای حقوق دارن، ولی او رو از جایش میخیزوند، بعد گپ زند، نکی نماینده پروکورور نشسته گردوند، همه حقوق یک برابر دارن. ولی همین چیزها رو من در دهها مرافعه سودی اشتباه کردم و مشاهده کردم که باید حتما ادوکات از جایش خیسته باید گپ زنند. بله، در پرونده های در رفت مرافعه سودی پروسه
باید اینقدر پست با اینقدر پست نبریم فعالیت ادوکاتورای تاجیکستان. باید کمی آزادی در همین سمت داشته شود تو از حق حقوقی مردم حمایت کنند. و از حق حقوق خود که حمایت کرده نتواند، این از روی گفتی شما در مرافع سودی همینجا اوجا دیده شده است. بله 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 از عهده حق حقوقی خود حمایت کردن نمیتواند، نمیبراید. پس و چطور حق حقوقی دیگر نفر حمایت میکند؟ شما درو از این معلوم میشود که این یعنی پرو بول همین ادوکاتورها شکستن و همون که یک گویا که یک چی باشون همین رفته در همینجا اشتیاق میکنن یک منیکین بری یا عموما نکنه همین چیه باید که ما دامال لازم نیست ادوکات همین چیزی که مفتیش بود همین سودیا ها هم حالش من کنن بهتر میشود. چی در کار است همین مفتیش که چی پیدا بگوید هم گپ هم آخر همون شود. هر تصمیمی که مفتیش در همون اولی پرونده که آغاز میکنن اگر او گناهکار باشه یا نباشد حتما همون میشود. من در یکی از پرونده های جنایتی به حیث شاهد اشتراک کردم در سود عالی تاجیکستان سال 2018 بود. ماه می سال 2018 در پیش 6 ماه من در ایویس مرا بدون یگان چی محکم کردن 15 سوتکه 3 نفر آوردن یک کشتاری سال 98 در بگردن اینها بازوری بار کردن در پیش چشم من زدن اورا بازوری هم زدن. من وقتی که ادوکات در دوشنبه دیدم من ادوکات یاویم در دوشنبه من گفتم من حتما میتونم که به حیث شاهد اشتراک کنم که چقدر همینا را شکنجه کردن. اینو بازوری همین چیزی رو با گردن گرفتن. راستی در سود عالی در سود عالی وقت پرسید سودی میرفت من رفتن شاهدی دادم که گنرال گاندوموف این همین سود شونده که در همین سه کسی همینو از خین عذاب کردن. از زمین چند تشکیلات هم بودن اثبات کردن همین چیزا اثبات کردن ولی همین آدم ها کشتار ما میدونن که مردم که دیگر آدم کرده که آدم دیگه آدم کشته گیه لیکن همین را برای اون که شکنجه کرده هستن او آدم ها جزا بودن از کار پیش کردن ولی این آدم ها را برای که همون در هم به هم دلیل بودن محکم کردن 23 سال 19 سال 21 سال محکم کردن 3 نفر که عموما در هم کشتار دست ندارن. در پیش 6 ماه من شگه همین مثلا ادوکات هستم میگم یک ادوکات گوش نکردن یک چی گفتن من گفتن هستم که وقتی که سعودیه یک مفتش که هم قبول کرد که هوای باشد همون گپی مفتش باشد پس چی لازمه سعودیه یا اینکه ادوکات گپی هوای که باشد از همین رو یا اینکه اصلاح کنید خود رو یا اینکه گیرن قانون کامل دیگر کنن کانستیتوسی ایواز کنن قانون همش ایواز کنن کی ایواز کردنش میتونه 10 مرتبه. بله در هر خود خوان یک رای پرسش میذارن خو اشتراک کنن معلوم نکنن هم میگن 80% 90% مردم روزی که کانستیتوسی ایواز شود همون خودش کنن مطابقت نکند اگر موافقت نکند با این در کار نیست چی در کار ادوکاتو برای مکت اشتراک کردن رفتن در کار است اوردر برای همون میسپرن پول روان اشتراک کنن در حالتی که حکم خود رو علاقه این رو ببینید در پرکتیکی در تاجیکستان این من 12 سال ادوکات کار کردم باعث ادوکات در پرکتیک از همون روزی که بیانات میگیرن به حضوری ادوکات میگیرن زده میگیرن در تحت شکنجه البته که و بیانات اول میگیرن در همون بیانات اول که دیگر میرد و انسان تمام هیچ کار کرده نمیشود و اون بیانات گرفتن و بیانات در همین مدت 3 روز اگر که اون اسمس علیک مالک کرده اون سومش دادن البته کورپسی در اینجا هست میبرن اگر که نکردن دیگر اون چه و بیانات های در رفته تفتیشات میتسد به نوبت نمیگیرن همون بیانات که میرن تو سودم حکمش میبرن دیگر تمام و 10 شاهد میبری چکس جمع میکنی این همش چی گفتم ماموری مرافعوی همون باید همین های اجرا کند همین اتاپو باید گذشته رود باید همین درخواست باشد
باید این پروتکل باشد میری. لیکن علاقه از همونجا معلوم است که همین انسان همین قدر سوق میگیره. لیکن در همون هر یک ماده از ا تا ب هست، از ا تا ی هست، یعنی که از 2 سال تا 5 سال، از 5 سال تا 10 سال. در همین جا هم با کروپس بازی میکند. اگر که یعنی که تو مبلغ دادی، درست پوره دادی، مبلغ دادی، تو پستر میتین از این مودش از 3 میکند. اگر ندادی تمام دیگر هیچی. مدومی که همین چی لازم است؟ البته شما دونید که از روز یکم دستگیر کردن حکم اوج سود معلوم باشد. ادوکات اشتراکش لازم نیست. ادوکات چی لازم است؟ سود چی لازم است؟ نه سود لازم نیست. ادوکات همون فاتش که همون قرار همون گپی هم باشه که برای محکم کنه. چی لازم است که این قدر سودی ها معاش از بودجه دولت معاش میخرن، قدر ادوکات ها سرگردان سرسان که بیهوده. یگان ولی یک نگاه کنه که بعدی همونجا رفتن باز همون پرونده را گردانده با همون 2 نفره که مفتشی اول با سیوای کردن روان کردن. در قانون‌های ممکن نیست. میگم ما با 8 شاهد دیگه مراتب اومدن تحت فشار آوردن که تو باید این خی نگونه این خی بگو. میگه من گفتم شما یکم که همین پرونده باید بعد شما نخرش. همین تفتیشات اول شما همچون یعنی که در همین کار جنایت سالی کرده بعد از شما اومد نمیخرش. من میگم فهمیدم که اومد در توجیه قانون رعایت نمیشود. همین یک سپشکن یک کروگن یا اینکه بله یا اینکه وقتی که میره در هر شهر ناحیه میروی سودیا پروکورور مفتش همه در یک سال چون خروج میکنن. این چی معنی داره؟ یعنی که باید اینو باید به یکدیگر ضد باشن. ضد در حیات شده نمیتونن. البته ضد در حیات شده نمیتونن. لیکن در رفت مرافعه از روی قانون باید اینو به یکدیگر دوست نباشن. اینو مفتش باید یک پروکورور باید با سودیا یک سال نشین چون نمیشه. من فکر میکنم از روی قانون هستین. نه اینو وقتی اینو در یک سال میشینن یک مثلا پرونده را حل میکنن در همونجا. اگر بچه که ریشه داده باشد همش میکنن، ریشه داده باشد میگن زیادش میکنن. هر اون که هر چیزی میخوان هم خیلی به طرزی از روی قانون نه، از روی عدالت نه، از روی خواسته های خودشون حل فصل میکنن هر یک موضوع رو. این خیلی نگران کننده است. خیلی در همین قانون هست. اگر قانون اهمیت از روی همون قانون واقعا در روی قانون کار کنن، قانون‌های خوب داریم. لیکن در ما خیلی از قانون رو به نسبت کسی میخوان استفاده میبرن، نسبت کسی میخوان تماما استفاده نمیبرن، توب میتن. بله واقعا همین شکلی کودکس مرافعه هست، کودکس جنایتی، کانستیتوسیه. اینا از همه قانون مقدس کانستیتوسیه. در کانستیتوسیه ما بسیار چیز خوب هست، مدعای خوب است. اگر واقعا از روی همون کانستیتوسیه اجرا کنن، لیکن در اجرایش نیست، عمل نیست. در مورد همون کاغذ موجهن من باور دارم که من باوری کامل دارم خیلی هستن در بین ادوکات‌ها، در بین سودها و پروکورورها هستن، آدمای با سود هم هست. لیکن در بین کارمندان حفظ حقوق ملیس‌ها 80% پست کنیسیون نمیداده. کنیسیون چی گپه؟ 80% از روی زمین از روی چی همون ورق میزنن، از روی کودکس جنایتی، از روی همون خیلی هست، همون خیلی روبردو میکنن مینویسن حکم چی میبرن، قرار میبرن از روی همون کودکس جنایتی. ولی کودکس جنایتی من نگاه کردم، کودکس جنایتی علاقه بسیار چیزی داره که با قانون کنیسیون مطابقت نمیکنن. هر اون قانونی که با قانون کنیسیون مطابقت نمیکنه باید وی اعتبار قانون نداره. ولی از تغییر لوحه پیشنهاد کردن در همین کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان بسیاری همون قانون ها با قانون های کنیسیونی یعنی که مطابقت نمیکنن. مخالفت است، مخالفت میکنن، مخالفی قانون کنیسیونی هستند ولی که از روی همون عمل میکنن. با خواسته دیگه که اگر لازم هر با تابع دیگهشون همون چیزی که مخلوق چشمون قید نموده، چیزی که مخلوق دینشون است با همون انسان هم خیلی رفتار میکنن. من یعنی بسیار در برنامه ها میگویم اگر
دیده پیگیری کردگی نیستیم در برنامه میگه همین گفته میگذاریم در حقیقت قانون هست کایستوت هست لیکن همش در بروی کاغذ مونده است استفاده با دلخواه انسان استفاده میبرن با دلخواه انسان استفاده در همون نفرانی که پرنفوذ میگویم یعنی با بچه‌ها یعنی که مقام داران این قانون تماما تاثیر نمیکند تاثیر خود نمیرسوند فقط باز در اینجا مردم کمبغل مردم بیچاره اینا همه یگانه تشکیلاتی که با حمایه میکرد مردم کمبغل کم بزاده باز همین هم گرفته در همین مسئله هم چی کردن محدود کردن در این مسئله هم گرفته محکم کردن خیلی بگذار کمتر باشد همین تشکیلات کمک میکرد دستگیری میکرد اینا من همین خرنوی فریب گفتگی بودم و کسی که پیشتر اون نفرم شاهد هستن که در حقیقت همین تشکیلات دستگیری کرده بود کمک کرده بود اینا شما خودتون اومدین خیریت خدا با شکر این شما شاهد هستید که نسبت برادر شما همین تشکیلات کمک کردگی بود کمک موری کردگی بود که ادوکات پیشنهاد کردگی نباشن خاطر اونها گفته که ما خودمون میتونیم پیشنهاد کرده لیکن بله صفی ادوکاتی اونها در اونجا از روی که همون آمادگی هست ما از این تپدک 7 نفر کار میکرده که در حقیقت کم است این و این آدم کمک کرده نمیتونه خواهانم کرده نمیتونه فیزیکی آدم نمیتونه کمک کرده درست بله لیکن در همین جا پایمال کرده ایستادن با محکم کردن همین تشکیلات باز حقوق مردم بیچاره ضررش به مردم میرسد بله بیشتر میرسد ضررش به مردم بیشتر میرسد به نحوی هر اون نفرانی که خودخواهی در مقامات خودخواه هستن به نفع اونها هست این از همین خاطر اون محکم کردن دیگر بهانه این کارهایی که کمبودی که اونها پیشنهاد کردن یا بهانه اینها برطرف کردنشون برای یک ادوکات نه تشکیلات ایبونوفو برای یک ادوکات برطرف کردن این مشکلی یعنی که مانعی ندارد در حال برطرف میتونه ولی که باید همین بهانه قطعی از همین خلاص شوند دیگر یگان بهانه وجود ندارد لیکن اگر به شرطی که حکومت و مقامات های تاجیکستان بخواهند که یک جامعه سالم یک جامعه که در آن آینده فرزندان آنها نبیده آنها درست فعالیت زندگانی کنند باید که همین فعالیت ادوکاتورا درست برای مانند و امکانیت امتیازها بر ادوکاتورا بزنند تا از حق مردم حمایت کنند و همین تشکیلات هایی که حمایت میکنند از حق مردم باید همین را برای اینا امکانیت داده شود و همین تشکیلات باید نباید که محکم کنند باید سر همین راه اصلاحی همیشه بگیرند که تو باز در آینده همین از حق مردم بیشتر حمایت کرده شود. بله تشکر. سلام نظرتون رو گفتین خیلی خوب شد شاهد زنده بودید شما هم امیدوارم که مردم در این مسئله خاموش نمیستن. سلامت باشید. در پناه خداوند باشید. خداوند نیست شما. تشکر. خب نظری فرهاد هم گرفتیم این نفرم در حقیقت شاهدی هستن که همین تشکیلات مرکزی مستقل اوید به حفظ حقوق انسان کمک کردگی هست دستگیری کردگی هست امیدوارم مردم در این مسئله خاموش نمیستند یعنی فکر و نظرهای خود رو میگویند اینجا به من سوال داده ایستاده است یک نفر حاضر به همین سوالتون جواب میدم بعد برنامه رو چی میکنیم خیلی دویده رو شد برنامه کوشش میکنم سوال زیم لیکن این سوالتون به فکرم از موضوع بیرون بیننده‌های عزیز لطفا اگر چی باشد سوالاتون رو نویسین در تگ میتونید نوار سوال نویسین در مسنجری من نویسین امیم کدیره من کوشش میکنم برای جواب دادن سوالای خود رو بیشتر به همین موضوع اگر چیکار خوبتر میشه. خب بیزنس لیدی گفته است اگر زن و مرد زکس داشته باشند مردک گم شود یعنی به آگاهی از روسیه بی‌درک شود از مابین 8 سال گذرد همین چی خیلی باید زکس جدا میکند. خب بیزنس لیدی شما رو زکس جدا کردن نمیتواند در حالتی که اگر شوهرتون گم شده باشد و مدت 8 سال از یگان خبر نباشد مبلغ روی کردگی نباشد نام و نشان عموما نباشد
و صاحب فرزند باشید. اگر صاحب فرزند خوندن باشه شما نمیتونید زک شما رو یعنی که جدا کرده نمیتونه. شما میتونید به سود مراجعت کنین اوید بدرک شدن شوهرتون و حجت‌های لازمه جمع میکنید، به سود مراجعت میکنید، به سود محلی که در جای استقامت هستین مراجعت میکنید و در همون سود دیده میبراین و باید حتما قرار قبول کنن. در مهلت 6 روز باشد. این خیلی مهلت دوری دراز هست. من باوری دارم که چی میکنن بدرک غایب اعتراف مینمایند و در اساس همین شما میتوانید بعد از جدا شوید. به فکرم به سوال شما من کردم جواب دادم. خب زکس نمیشود. خیلی دوستو این برنامه خیلی دوری دراز هم شد. به فکرم خیلی اینجا نشون نمیداد از من چند ساعت شده شه. به فکرم 1-2 ساعت برین شد. فکر و نظرمو گفتیم، مثال ها هم آوردیم برای چی جنایت، برای آید جنایت ها چند هم صحبت کردیم. برای چی کمبودی های زیاد می شود و کمبودی های زیاد دزدی های بسیار می شود در بعضی کارخانه ها، در بعضی تشکیلات های دولتی آنها محکم کرده نمی شوند و برای چی که در از طرف همین مرکزی که یگون درآمد زیاد هم نداشت، باوری دارم یگون درآمد ندارد، فقط اینها خیلی بزرگ کرده میشد، این رو گرفته محکم کردن. سببش خیلی به همگون معلوم است. همون فکر و نظری خود رو گفت، من هم نیز فکر و نظری خود رو گفتم. این مخصوصا همین مرکزی مستقل اوید به حفظ حقوق انسان گویا که با اونها خلال میرسوند و در سالهای آخر اشتراک کردن در دیگر پرونده های پروسه و صدا با اونها خلال میرسوند. البته پسند نامده که بود، پیش روی اونها رو خواستن گرفتن، همین 1-2 بهونه کردن، این خواستن محکم کنن. امیدوارم که سازمان های حقوقی بشر و دیگر خاموش نمیستن، انتخاب نمیکنن و امیدوارم شکایت می نویسن و نبینیم دوامش رو. راستگاه یکون خلاصه بروردن هم آید این مسئله مشکل است. اما من خواستم همین مسئله رو بردارم، برای همین برنامه رو امروز آغاز کردم. خب به فکرم رو همه که چی اون چی که در فکرم بود، فکر و نظری خود رو گفتم. زنده باشین، صحت و سلامت باشین، در پناه خداوند باشین و امیدوارم با تو یکون موضوعی جالب پیدا شدن باز وام میخوریم. برنامه خدا تشکیل میدیم، پیگیری نمایین. نفرانی که این حال تماشا کردن نتونستین بعدا تماشا کنین و برای خود کمتر باشد هم یکون معلومات مفید پیدا کنین. من خیلی خرسند میشم. نو بس برای من چی میگن количество ضرور نیست، کачество مهم، صفت باشد، همینش مهم است. خب تو برنامه دیگر دوستا در پناه خداوند باشید.